ratifier la Convention de Genève. Économie. Riforma giudiziaria. Sveiki, čia Europos naujienos. Tik pas mus ES aktualijos glaustai ir originalo kalba. Tad kai kurie reportažai su lietuviškais titrais, visa tai jūsų patogumui. Na, o šiandien laidoje 2016 m. kovo plenarinės sesijos kaleidoskopas. ES ir Turkijos dėrybos dėl pabėgėlių, daug siekianti Europos socialinė darbotvarkė. Paskutinis bankų sąjungos stulpas fondo, kuris užtikrins indėlių saugumą įkūrimas. Pirmoji Europos direktyva užtikrinanti nepilnamečio apsaugą baudžiamosiose bylose. Visa tai ir žinoma dar daugiau visai netrukus, taigi metas pradėti. Ir pirmiausiai kovo plenarinės sesijos kaleidoskopas. In der Partnerschaft mit der Türkei geht es Partnerschaft. Es geht nicht Abhängigkeit von der Türkei. Questo accordo non può essere un baratto o un mercandeggiamento sulla pelle dei rifugiati. Our enemies are not the refugees who are fleeing from war, conflict and persecution. Our enemies are the people traffickers. You know what we are doing, in fact? We are not changing Dublin now. No, we have put Turkey inside the Dublin system. That is what we have decided. Instead of changing the Dublin system, definitely, and make a fair share between the member states in the European Union. Faillite morale. Faillite morale lorsque, au lieu de le sanctionner, on déroule le tapis rouge à un régime qui soumet la justice et la police à la vindicte d'un seul homme, qui muselle et emprisonne toute presse libre, qui disqualifie toute opposition démocratique et qui, pour gagner une élection, relance la guerre civile et bombarde ses propres populations. Wir befinden uns inmitten der größten Flüchtlings- und Migrationskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist deshalb selbstverständlich, dass wir an diesem 8. März 2016 unsere besondere Aufmerksamkeit den Frauen widmen, die von dieser Krise betroffen sind. Building fences and walls to keep people out is not a solution. It will only increase the suffering of the people who have already suffered the unimaginable. Rarely have so many people been displaced in the world as they are right now. But rarely have so few European countries stepped up and been prepared to act. Stefan Löfven, ta initiativet nu och bygg goda koalitioner med de andra länderna. Visa ledarskap och berätta vilka länder i rådet det är som sätter käppar i hjulen. A AAA social Europe requires fair and balanced growth that leads to the creation of decent quality jobs. Die soziale Situation in Europa braucht dringend ein AAA an sozialem Rating. Wir haben die Situation, dass die Armut in Europa Größenordnungen erreicht. 1/4 der europäischen Bevölkerung lebt an oder unter der OECD-Armutsgrenze. We must promote the values of free movement that the European Union stands for. We need more posting in Europe, not less. The principle of remuneration for the protection of workers is very much wider than the original directive, which refers to pay. This is likely to have an adverse impact on smaller businesses. Un des objectifs principaux de ce nouveau programme est de lutter contre l'obésité infantile et d'améliorer la santé des enfants. Migracijos krizėje kasdien vis labiau reikia ilgalaikio vieningo Europos sprendimo. Tačiau koks jis turi būti? Klausėme Europos parlamento narės Robertos Metsolos iš Maltos nuomonės. The report in its title talks about the Mediterranean, so it is natural that we also focused a lot about the current challenges of the neighborhood of the European Union, and of course one cannot not discuss what is going in Syria, what is going on in Syria, and how the European Union and the international community, and it's important that we stress the international community, has failed to actually resolve the crisis in Syria, as a result of which the persons are still continuing to flee, and persons are going to continue to flee for as
long as the crisis still continues. It is natural that the Dublin regulation has very negative connotations because what it places is a disproportionate burden on member states that are at the periphery. In other words, the member state of first entry which remains responsible for the particular asylum seeker throughout that person's stay in the European Union. What we agree on in this Parliament is that that has to change. Ir tęsiant migracijos krizės temą kalbiname socialistę, Europos parlamento narę Kašetu Kijengė iš Italijos. Quando si fanno degli accordi bisognerebbe anche tener presente che l'accordo non è semplicemente un accordo economico ma un accordo che deve tenere in considerazione quelli che sono i diritti fondamentali i diritti della persona ma anche quelli che sono i nostri valori. Dobbiamo assolutamente rivedere Dublino. Rivedere Dublino vuol dire anche rivedere tutte le regole che riguardano il pacchetto asilo e quando parlo per esempio del rivedere Dublino parlo anche di quello che è l'impostazione del come ottenere l'asilo, andare oltre il primo approdo, cioè il paese di primo approdo, che in questo momento mette in ginocchio, e non possiamo ignorarlo, mette in ginocchio tutti i paesi che sono frontalieri. Dobbiamo anche mettere l'accento anche su quelle che sono le vie legali all'immigrazione, le cause profonde, quindi povertà, conflitti, ma anche altri temi come i cambiamenti climatici che sono le cause profonde. Toliau laidoje paskutinis bankų sąjungos stulpas fondo, kuris užtikrins indėlių saugumą įkūrimas. Dėl 2 bankų sąjungos stulpų susitarta, bankai bus sustiprinti, o mokesčių mokėtojai nebeturės gelbėti žlugusių bankų. Bet ar Europos parlamento nariai sutars dėl 3 stulpo? In the aftermath of the financial crisis, wayward banks were reined in. A banking union for the Eurozone was devised with 3 core strands. The European Central Bank would supervise national bank practices. A mechanism to support banks in trouble before they went bust came into force in 2016, and the last step, still to be undertaken, will try to keep savings secure. But has it been the right medicine? Would have been better to create a new institution as a European banking supervisor. That would have been the better solution, but giving it to the ECB is still better than the fragmented national system we had before, where the member states were competing for the weakest banking supervision, which was one of the factors which led us into that financial crisis. During the crisis, bailouts were the norm, but that in turn ballooned government debt. Now a US-style system is in place where investors manage the risk. We have to avoid, of course, the unintended consequences that bail-in, instead of reducing risk, enhance risk in terms of lack of confidence. This requires, first, the banking union is completed, so the deposit guarantee and the backstop are crucial elements, and also that we use the bail-in tool in a proportionate and fair way. But Germany remains opposed to a deposit guarantee system, saying it redistributes risk across the EU. Negotiations are ongoing. Metas mūsų interviu. Pirmoji Europos direktyva užtikrinanti nepilnamečių apsaugą baudžiamosiose bylose. Privalomas advokato skirimas teismo procesuose, tardymų įrašinėjimas ir medicininiai bei socialinių sąlygų patikrinimai naujojoje direktyvoje džiugina Europos parlamento narę Kateriną Kinišį iš Italijos. Offrire un avvocato a un minore che si ritrova coinvolto in un processo penale, registrare gli interrogatori con una telecamera e preparare un esame medico e sociologico del giovane sono alcune delle garanzie offerte d'ora in poi nella nuova direttiva sulla protezione dei minori. Abbiamo incontrato la relatrice per l'Europarlamento, Katerina Kinišį. Buongiorno, la prima direttiva che intacca davvero il diritto penale degli Stati riguarda la protezione dei minori. Ce n'era veramente bisogno? Beh, sicuramente, intanto perché è un documento che comincia a costruire quello spazio di giustizia europeo al quale tutti guardiamo, e poi perché è un documento, un documento legislativo che tende a uniformare le procedure per i reati commessi dai minori in maniera quanto più possibile condivisa fra tutti i Paesi membri, quindi sicuramente ce n'era bisogno. Allora, noi siamo andati a raccogliere
fare delle domande che vengono dalla società civile, da esperti della materia. La prima domanda viene da un'associazione olandese, perché l'Olanda, se non mi sbaglio, è uno dei paesi che dovrà adeguarsi parecchio a questa direttiva. Allora ascoltiamola insieme. My question is about mandatory legal assistance. Is the right to a lawyer still mandatory when children can also waive this right? Our concern is that children who commit minor offences and waive their right can experience unforeseen negative long-term consequences, such as problems with being accepted for jobs due to a criminal record. Tutta la direttiva è stata concepita per dare concretezza al principio del superiore interesse del minore. Nel procedimento penale devono essere assicurate al minore tutte le garanzie, non solo quelle strettamente procedurali, ma anche quelle connesse alla condizione del minore di particolare vulnerabilità. E quindi l'assistenza del difensore è stata concepita come un diritto, diciamo, fondamentale. Però sono previste anche le deroghe, perché è chiaro ed è comprensibile che laddove si tratti di reati, per esempio di minore gravità, allora si può adottare una procedura che sia diversa e che quindi non richieda necessariamente la presenza del difensore. Abbiamo un'altra domanda e poi intervengo, che viene dalla Germania. Frau Abgeordnete Chinnici, unter Verteidigerinnen und Verteidigern in Jugendstrafverfahren gibt es die Befürchtung, dass eine allgemeine Pflicht zur audiovisuellen Vernehmungsdokumentation auch einen Eingriff in Persönlichkeitsrechte darstellen könnte. Stimmen Sie mir zu, dass etwa beim Vorwurf des Diebstahls eines T-Shirts die Herstellung eines solchen Videofilms auch ein Nachteil für junge Beschuldigte sein könnte? Intanto la audio-videoregistrazione è prevista nella fase delle indagini e non davanti al giudice, è prevista con delle modalità tali proprio da non creare disagio nel minore. E poi c'è un'altra garanzia che è stata inserita sempre per i minori, che si dovrà avviare una valutazione personale, quindi dal livello sociale da cui proviene il ragazzo, ma anche addirittura una valutazione medica nel caso in cui il minore gli sia sottratta la libertà, quindi si trovi in prigione. Certo. C'è un po' comunque questa impressione che per far bene si sia voluto far quasi troppo. Ma guardi, la valutazione personale è fatta proprio in funzione di dare agli strumenti, al giudice, gli strumenti di conoscenza della situazione del minore, per individuare sia nel corso della procedura sia poi a conclusione la misura più adeguata per quel minore. Bene, l'ultima domanda viene da un giudice in Polonia. Czy prowadzenie postępowania z udziałem osób oskarżonych, które nie są już dziećmi, nadal rodzi obowiązek zapewnienia dostępu do rozprawy sądowej, na przykład ich rodziców? Allora, è possibile, ci sono dei paesi dove la maggiore età si raggiunge più tardi o più presto. Cosa prevede questa direttiva? La direttiva si applica quando il minore quando il giovane commette il reato da minorenne, anche se nel frattempo poi, durante il corso della procedura, supera la minore età, diventa maggiorenne. Anche questa è una garanzia, ed è una garanzia importante. Io posso dire che proprio nella mia esperienza di magistrato per tanto tempo, fatta per tanti anni, ho potuto verificare come quel processo di rieducazione che si inizia quando il ragazzo, per esempio, è ancora minorenne, si interrompe bruscamente, come dire, disperdendo il lavoro che già è stato fatto, se per esempio dal carcere minorile viene trasferito nel carcere per gli adulti. Caterina Chinnici, grazie. Grazie a lei. Ir mūsų laidos pabaigai apie įspėjimus, kad ES ginklų kontrolės taisyklės gali pabloginti padėtį. Taigi, kaip rasti pusiausvyrą tarp šaunamųjų ginklų nepasiekiamumo teroristams ir kolekcininkų bei medžiotojų teisių. The EU has gun controls in its line of sight, trying to push through Parliament stricter controls on museums and collectors, on buying firearms online and marking parts. The idea? To limit the ability of terrorists and criminals to rebuild deactivated weapons and shift them across borders. On a une traçabilité au plan national, mais au moment où l'arme quitte un pays de l'Union européenne pour aller vers un autre pays de l'Union européenne, on a une rupture de la traçabilité
et cette rupture favorise des trafics illicites. On Tuesday, the Internal Market Committee invited leading experts to a hearing into the impact of legislation proposed by the Commission and prompted by last year's attacks in France. Few were happy. Neither so the committee chair, who described it as poorly drafted. If we were to just pass the Commission's proposals unamended, they would have significant impacts on museums, collectors, historians, let alone sports and hunting interests, and let alone the military reserve in some countries. So we need to work to amend those proposals. MEPs want a better balance between the fight against terrorism and the rights of those with a legitimate case to hold firearms. Tiek šiandien, ačiū už drauge praleistą laiką. Europos naujienos laida, kurią rengiame drauge su Europarl TV, jūsų lauks ir kitą savaitę. Tad iki naujų susitikimų. Ratifier la Convention de Genève. Economia. Riforma giudiziaria. Bonjour, après l'Union, l'European de monitorizare